Wow! Naka-skate siya. Naka-skate siya. Full mount. Pipinis ko kasi! Pogi, pogi. Ikaw ba sinigo, tumitingin pa. Bago magsabik. Oh! Isang video! Isang video! Oh my God! Tiritit! Ayan. Jay, dito tingin. Oh, tali mo na dito sa gimo yan. May reverse armbar ka na dyan. Yan. Tapos push the head down. Push the head down. Head. Face. Step, one step forward. One step dito. Dito. Oh, one step. Push the head down. Ay, yakap ka niya. Sige, tapakan mo muli mukha. Bad. Okay, full mount. Galing. Hello. Okay. Same sequence. Americana armbar. Wrap around. Dahil pag sinabi ko wrap around, hey, walang ganyan. Panogi yan. With ginogi. Sige. Tama. Sa loob. Yup. Punch. Pistol. Tayo. Tulak mo yung sarili mo. Patayo. Yan. Tulak. Yay! Oh! Sir Renz! Ganun lang yan si Sir Renz! Patay mo.